सूरत अन-नूर आयत नंबर 31। वकुल लिल-मोमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल यदरिबना बिख़ुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। काफ़ी लंबी आयत है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आयत है और इसने मोमिन औरतों की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया और मोमिन औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत भी इसी आयत के अंदर है। हम इसका पहला पोर्शन देखते हैं। वकुल लिलमोमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना। औरतों को भी इसी तरह अपनी कुछ निगाहें नीचे रखने और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म फरमाया, जैसे मर्दों को ये हुक्म दिया। मगर औरतों पर मर्दों को ना देखने की इतनी सख्ती नहीं जितनी मर्दों पर औरतों के देखने की बारी हुई है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपनी चादर के साथ मुझे पर्दे में लिए हुए थे और मैं हबशियों को देख रही थी और वो बर्छियों के साथ खेल रहे थे, यहाँ तक कि मैं ही उकता गई। तो एक नाउमर लड़की का अंदाज़ा कर लो जो खेल देखने की शौकीन है। यानी अंदाज़ा लगा लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कितनी देर खड़े रहे होंगे। फातिमा बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके खामद ने तीसरी तलाक दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, उम्मे शरीक के घर रहकर इद्दत गुजारो। फिर फरमाया, इस औरत के पास मेरे सहाबा कसरत से आते हैं क्योंकि वो मालदार है और बहुत मेहमान नवाज खातून थी, इसलिए तुम इब्ने उम्मे मक्तूम के घर इद्दत गुजारो क्योंकि वो नबीना आदमी है, तुम अपने कपड़े भी नीचे रख सकोगी। यानी ऊपर का जो पर्दा होता है अलग से चादर या हिजाब, वो भी अगर रख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि तुम इब्ने मक्तूम के घर इद्दत गुजारो क्योंकि वो नबीना आदमी है। इन हदीस से मालूम हुआ कि अगर शहवानी ख्याल ना हो तो औरतें मर्दों को देख सकती हैं। पर्दे का हुक्म औरतों को है ताकि मर्द इन्हें ना देखें, मर्दों को नहीं कि औरतें उन्हें ना देखें। अलबत्ता अगर शहवत के साथ हो तो औरतों को भी मर्दों की तरफ देखना हराम है, जैसा कि आयत से जाहिर है। सुनन अबी दाऊद और बाज़ दूसरी कुतुब अहादीसा में है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी। तो इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हो आए और ये वाक़या हमें हिजाब का हुक्म होने के बाद का है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे हिजाब करो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये नबीना नहीं है कि ना हमें देखता है ना हमें पहचानता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तुम भी नबीना हो? क्या तुम इसे नहीं देखती? इस हदीस से औरतों का आंखों वाले मर्दों ही को नहीं, नबीना मर्दों को देखना भी मना साबित हुआ है। मगर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तौजीह ये फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की खुसूसियत है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा को इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हा के घर इद्दत गुजारने का हुक्म दिया था। बहरहाल हदीस आपको सुना दी गई, इससे पता क्या चलता है कि औरतों को भी हुक्म है कि वो भी बिटर आंखें फाड़ फाड़ के बग़ैर किसी वजह के मर्दों को ना देखें। हाँ, उनके लिए भी वही मुस्तस्नाई कंडीशन है जो कंडीशन मर्दों के लिए थी कि ऐसे हालात हो जाएं या ऐसे वाक़यात हो जाएं जिसे डॉक्टर का देखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जज को भी अगर ज़रूरत है तो वो बुरके वाली औरत को कैसे पहचाने कि ये वही है जिसका मुकदमा है, तो इसलिए फिर यहाँ पे मना किया गया। और यहाँ अल्लाह ताला मोमिन औरतों को चंद हुक्म देता है ताकि इनके जो बागैरत मर्दों को तस्कीन हो और जहालत की बुरी रस्में निकल जाएं। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और औरत को मर्द का और मर्द को औरत का जिस्म छूने से भी मना किया गया है, सवाए बीमारी या इमरजेंसी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी औरतों से बैत ज़बानी लेते थे, हाथ से नहीं लेते थे। फिर इसी तरह
عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے بھی منع کیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے. اگر وہ بغیر محرم کے سفر کرے گی تو کسی بھی حادثے کا اگر شکار ہو گئی تو وہ محفوظ نہیں ہوگی. پھر اسی طرح مخلوط محفلیں ہیں جو، اور مخلوط تعلیم ہے جو، مکس گیدرنگ ہے جو، مکس پارٹیاں ہیں جو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے عورت مرد کو دیکھتی ہے. اور منع دونوں کو اسی لیے کیا گیا کہ پھر اپنے گھر کی عورت یا اپنے گھر کا مرد وہ اٹریکٹ نہیں کرتا، کیونکہ باہر جب انسان دیکھتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی پرسنالٹی کے، ہر طرح کے عہدوں کے، ہر طرح کی دولت کے، ہر طرح کی طبیعت کے، اور باہر تو ہر کوئی بہت ہی اخلاق جھاڑا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ بس اس جیسی خاتون یا اس جیسا مرد تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اور ہماری قسمت پھوٹی ہوئی ہے جو ہمیں اس طرح کی بیوی یا اس طرح کا شوہر ملا ہوا ہے. اسی لیے آگے آیت آئے گی جہاں عورتوں کو گھر میں قرار رکھنے کو کہا گیا، اس طرح کہ وہ باہر نہ نکلیں اور باہر جا کے وہ اس طرح کی برائی کا شکار نہ ہو. پھر اسی طرح عورت کو راستے کے درمیان بھی چلنے سے منع کیا گیا، سائڈ پہ چلے، ایک طرف ہو کے چلے، تاکہ وہ غیر مردوں کے آمنے سامنے نہ آئے یا ان سے ٹکرا نہ جائے. اور پھر بہت سے احکامات آگے بھی ہم دیکھیں گے. اعتدال کے ساتھ زینت کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کی حد سے زیادہ بناؤ سگار کی وجہ سے ہوئی. تو انشاءاللہ وہاں زینت پہ جب ہم پہنچتے تو ہم وہاں دیکھیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن عورتوں سے کیا کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ابھی آپ دیکھیں جاب کرتے ہیں جہاں، یا ہوسٹس بنتے ہیں خواتین، اور جہاں پہ خواتین ہوٹلوں میں ریسپشنسٹ بنتی ہیں یا جس بھی بڑے عہدے پہ ہوتی ہیں تو انہیں تو آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کرنی پڑتی ہے. تو ایسی جو جاب ہے جہاں ضروری ہے، جیسے ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، تو کریں، لیکن شہوت کی نظر سے نہ ہو، اس طرح بات کریں کہ مردوں کو کوئی شک نہ ہو. عورتوں کو بھی اسی طرح اپنی نگاہیں نیچے رکھنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا جیسے مردوں کو دیا گیا. مگر عورتوں پر مردوں کو نہ دیکھنے کی اتنی سختی نہیں جتنی مردوں پر عورتوں کے دیکھنے کے بارے میں ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کو اجازت ہے عورتوں کو، لیکن کس حد تک ہے کہ بس جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنی آپ نے بات کرنی ہے، جتنا آپ کو کوئی کسی سے مسئلہ درپیش ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی. انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس آیت نے مسلمانوں کے لیے، مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے بہت گہرے اس میں سبق ہیں، اور اس میں ہماری آخرت کا بھی دار و مدار ہے. اس لیے ہمیں بڑی توجہ سے ان آیتوں کو سمجھنا ہے انشاءاللہ.